adumre ni nyame te ase onyame a wotumi ne bambo nti na masan ne wahia within the prophet Elisha Joshua and Memphis prophet 1 mame no mompaye awurade fami mu kasa na asam no beba wiye no na oma ahu tumi na wo kase wo Yesu Kristo din na me bompaye amen ana de me no ba be che Nyankopon asem asam a edi nkunimdie ebebo wa brabo asam a ebesisan wa brabo ama wo so wanya anidaso e wa brabo owura bia na ye fa ni Job ayi obi a na oye tinini ama awurade Job yi obi a na osuro Nyankopon Job yi obi a na nyame ahira no e wo sika fam enti twasam no edi ni ho adanse se wo asase so oni ni obi a na oye odefo but enso be to papa yi owo ne maten na so dakoro Satan etumi nya akwanya ade ne nsa eka na japade ahwere ne bibia me pacho bebre de empesa me ka kire o nyina ne se ade bia atu bia so nyame ama ho kwanya ensi ade bia atu no se nyame anya ntumu a ensi enti twasam na ma me mate asese enso hwe a eboro ye enso no awurade ma ne ma ye enso ne maten one day enyan na Job wo edoso bebre owo ponko ne nyina firi ne nsa ba de ya na ye nwanwa ne se saa de ne nyina mfiri ne nsa ba ye within 1 month eye dakro watifie na ne nko ani bi di mirika be ka kire se papa enyan no omo age firi yensem enu 2 minutes na foforo aba se papa ponko no nkofo bi abeje firi yensem enu 10 minutes na ba akoso de nkra ba se papa yi wo maten ni hina wu we yade a se tu nipa wan hwe ni ye ya obehye ho akon wo de wo 10 minutes on yira akora na se mekumi hu o buwe mawu o maamie kan wakoma to ye medofo ensọrọ na wo na mu no obi afamu apie da de ohu ni se aboro so no obi gina bi mu den e chen wo de no obi pa aware ele obi so aware ohia ba obi so anya ba opadwuma pa ma ne ba se ya na abrabo ne te enti abrabo we emfa wo ne awo wakwakodu bia no wo ye ne den ne bi hia o wo abrabo ba sanso bi to a aka ne obehye wunkuna na wa hye wo den Job no wa danfo me pa cho menya wa adwen se ho kire wa obenya danfo bi aba wo nchen no efi so obi oye ohia ni bia ni wa o wa danfo papa mesra wara me dofo pa wo hwe me fa wasam tutu owura Job ho na Job wa danfo me yensa wono na to nsa didi anopa wia ni anwumre nanso na ho kire bire mu no omo dane na chi ma no emponi oba a wone ne tie a omo aware hawa tu Job na nso ho a trasam se afedi yare kase bi bebo no ne wo nyina ye kuro da ye yine totwene esan ma ne koda abola so obi a no wo sika nti na wonim se wasi dan nti anya yie kro no a dan a wasi ne yentumi ma ne wan room nam ye yiri firi ni dem akoto bola so na anu nyina mpachi no na papa no wani da so se e chirechire so pa so a nyame be kasa enti wanhye ne ho akonfo adamfo ni nyinara etu ni fo se beye mpo ho nkasa tie awurade na wo mu wo se ebra onyankopon de ne ma pa ma me megiye enti se ne ene ma boni aba etwasa bi so medofo a wo hwe me se okan Psalm 41 verse 9 David say
me ankasa madam for me ne no to nsa didi mpo wadane na gidi amane sasam to a wana wo ba wo nchen be ye yakọ no me pa cho nye hu nyinara na waye wadwen se wo ma wo yakọ obi yakọ no na koma mu ode serew obi ma wo yakọ na ode aserew nti hwo hu ye anya esi a ya bi agusu fitaa yina na obo hu se nipa ne de pe wasem nti medofo amane bia wo famu sisie ya me no kase hwan e de betumi agye wo hwan e ne wo boafo de obetumi aye wadom ama wo afiri sa problem ni nyina no ani Jesus Christ ye ntina ene de me kanfo Yesu ama o se wo de ne be nante wo be fa na danfo ono na se bibi to a ontumi nane nachi e ma wo de biara da afa ho ntuni paso nipa ayi nipa nipa betumi adi uhwamo de wato ntoma ma na fura de wanya adaje aye aduane ama na di obetumi adane na chi ama uyu afi wo Bible nim hwe Peter oyo obi a na Jesus awogidie woni mu pa obi a Yesu aka chense na wo so na mesimi asore ebra ye beku Yesu de na si akwala ketu atumi aka so mi nim Peter oka ho o se me hu Yesu da empare me papa no me ntini dinda Peter tumi fra agrada e de bol hu dia se onim Yesu kura agrada nku no wahu eno na mpese hu nipa adwen se du de ye den a manya wa adwen se adamfo bi be firi nimfo benkuma ba beboa obra ene warabo obra ene walabo. How life is how you make it. Me pacho bebre aya na me papa can say be say cut your coat according to your material, because our size in this na material this so edumi mpam wo ha na bia wako school university a memfa wani nkoto sa aban bi be ma wadwuma ye dabi jembesa me kan nyina ne se situation bi wo na sa wukomu a na ato nko a hwe nanu a obi wu ye ne manyi na suma me ye me do beko enu ya menti asio afi ye kodu asie woni e de adaka ne si amuna nu a hu obi obeda adaka no se ye nsa na tengu no so edu point bi a nipa be gya wa brabo ama edu point bi a nipa be gya wa brabo ama enti sa brabo we ya ye ebo no wodi wani ato obi suso me de me wo fa ho asem bi bo betwitwa agye a why a mistake obi di party na abo ne ho safo hene me party ma ban na wo so to di akaka ben say brother hwo hu ye efi se ewi ase ebre ye ni nkaso wo hu de na Job na mu papa no be ye akola papa no be ye mobo papa no be ye obi e na fe anidaso nyina asa na de a misua firi Job ho ne se wo hye ne ho den no ka kire ne ho se ati said dan mpo a awurade besen ahyema na ndi na wo kan Job chapter 7:14 ko say edua mpo wani da so se yetwa na obesen afefe bi edua wo yetwa na obesen afefe bi enti me pa cho ni ato na ama wa ya abofra nyame besen ahyewa na mu nyame be mo wase anya ne mapa nyame besen ama wanya aware pa lady bi a mebe kana asem sisi a ena ofa abrante bi abrante no mprampo onya adwuma nye na lady na be do no ode na akoma yina ma abrante onfa ne nyahwe okọ ni nchen da akodo nso a anadwu da suom opam abaye ya bere nsuo to na abaye nam kwan so a okofie na osu baye 2 o'clock anadwu na osi abrante bi ote de ka mu no fa tierie anam so ema ababa wai anya wade pa ewo na brabo menua na me hira wate se wo fa futu sem wei e de beba wo bra na me hira se manum asem a me de ma wo no wo de beba bra wo de wutiri wi wa hu ko barbering shop na yi wutiri wi ni sakola me ma 3 days ubo hu se ewi foforo asen apie wo de efiri bra
nyame bɔ wo ba asase wei so hwɛ wo mɔyere efu na wotwitwa wei na kyerɛ wo sɛ nyame bi wɔ hɔ a adeɛ bi sɛe a ɔsan de foforɔ hyɛ anan ɛsena egu w'anum sisi a me no ka sɛ ɛnyɛ deɛ wo maame wo na wode bae no atutu ɛna foforɔ aba enti masɛm a meka kyerɛ wo nyina ne sɛ ma Satan entutu nneɛma biara wɔ w'abrabɔ mu kɔ awurade bɛma wo foforɔ ɔpa wo ngu w'awareɛ ɔpa wo nsɛe w'adwuma ɔpa ɔma wo fie nhyi ɔpa ɔma wo ho nkyerɛw nyame a ɔyɛ nɔkwarefoɔ ɔbɛhyɛ w'anan mu medɔfo fa nɔmba na egu screen n'ase no na bɔ mmɔden frɛ odifoɔ Elisha Joshua Amanfis Prophet 1 me na ɔbɛbɔ mpaeɛ baabi a wɔ bi a wobɛtumi abɔ afɔreɛ aboa dwumadie no enti namba na egu screen ase no ɛyɛ mobile money number wobɛtumi asupporto ministry no bɛdi kan ka kyerɛ sɛ yɛn charge wɔ yasoɛ mepɛ sɛ wo afiri wapom na wobɔ afɔreɛ papa ma bɔ afɔreɛ kakra de aboa dwumadie ne nyame bɛhyira nyame adwuma na hwɛ na wo de akɔ so nyame hyira no nya wo kɛseɛ ɛnɛ nipa nyinaa wotwa w'ani a wohu nipa biara but awurade bɛma wo ayɛ te sɛ asikyire wopa fa nkyene to hɔ na fa asikyire nso to nkyɛn w'ani bɛte no na asikyire no ntɛtea aba abɛfɔre ho ɛfiri sɛ ne de nti onyame bɛma wo ayɛ dɛ ɛwɔ asase wei so na nipa nyinaa bɛtwe aba wo na yɛde anuonyam hyɛ no ama twɛdua mpɔ Nyankopɔn me nua asɔfo a woyɛ asɔre a nneɛma nkɔ yi me nua dwadini a wotɔn ade a ɛka bi atɔw so me nua kyerɛkyerɛni a yɛyi wadi me nua a woyɛ aban adwuma na saa abere mu nneɛma nkɔ yi wɔ abrabɔ mu masɛm ɛyɛ baako pɛ sɛ nyame ɛbɛbie kwan foforɔ ɛde ama wo awurade nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ baabi a wohwɛ me biara ɛwɔ wiase afa na nyinara ɛnsi wo yie sɛ woahwɛ me na wobɛkɔ so ahwɛ me abere ne abere biara me din ɛyɛ Elisha Joshua Amanfis Prophet 1 fa number no na yɛntwetwe nkɔmmɔ na nyame bɛhyira wo mepatwɛ wopɛ m'akyiri kwan a mewɔ Takwa Western Region Takwa and every Thursday biara meyɛ mpaebɔ yawada biara meyɛ mpaebɔ ɛwɔ Takwa enti bɔ mmɔden sɛ du mpaebɔ da na wo ne mbɛhyia na awurade ɔma wɔ abrabɔ ɛnyɛ te sɛ nea wote no wonyame nka ho na ɔma ho ban ma yɛ mɔ mpaeɛ domfo Nyankopɔn a wotumi wani onyam mu ɛna ɔma yɛ bɔ mpaeɛ ɛnɛ dɛ sɛ wode wo mogya de hye kronkron a wode gu Calvary ɛbɛte yɛ ho na ɔma anya dansedi aka sɛ nyame ɛyɛ nɔkwarefo yɛda wase sɛ woyɛ mpaebɔ tiefoɔ wɔ Jesus Christ din mu ne yɛbɔ mpaeɛ amen